आम सहित चीफ रिपोर्टर मधुसूदन मिश्र जोड़ी मधुसूदन प्रश्न जे गारद घर किभली भाव में मोदक चोरी हो गला जी भी मोदक चोरी करिछि कौन पाई चोरी करिछि कौन प्रकृति में ताकू लाभ अच्छी कारण ठाकुर पाखे ये मोदक लगी ही नथिला अमुनिया मोदक क्या प्रकृति में एथिरे लाभ हम मधुसूदन देखो ये तो गोटे बड़ा प्रश्न कारण आमे किछि समय तले हलधर दास महापात्र जे कि बलभद्र बाड़ग्राही सेवक तांकर प्रतिक्रिया नौतुलु तांकर कहबार थिला जे अमुनिया राजवैद्य जो राजवैद्य जो देइथिले दशमूल मोदक ता अमुनिया तेणु अमुनिया को किभली भाबे भोग करा गला ये गोटे बड़ प्रश्न रहिला जदि एहाकू जो चर्चा होची मूसा नहीं गला जदि मूसा नहीं गला ताहले केउटी ना केउटी से एरिया रे किछि पड़ी थिबो कि गारदरे एवं गारदरे किए पसिला एवं तार मध्य सीसीटीवी रहिछि से सीसीटीवी को मध्य तदंत परिसर भितर को निया जाऊ एवं सीधा सड़क हलधर दास महापात्र अभियोग जो 313टी मोदक माने मूर्ति बेली से तांकर से उल्लेख करचंती जोटा कि प्रदान करा जाईछि गारदरे नेइकरी राजवैद्य प्रदान करचंती ता कुआडे गला एवं एकादशी दिन चंदन सर्वांग लगी हवा परे महाप्रभुंकर निकटरे से जो मोदक दशमूल मोदक को भोग लगा जाई था एवं दशमूल मोदक कुआड गला मनोज दास महापात्र अच्छी तो हलधर दास महापात्र जो अभियोग आनी दशमूल मोदक चोरी हो जाइए अमुनिया भोग कुआड गला दशमूल मोदक जो देइथिले कौन आपण वरिष्ठ जे कहले से सत्यलिपि को अनुधान करवा कथा दशमूल हूँ 108टा जो वैद्य देवे 108टी मोदक प्रति वर्ष लगे जदि किए कहला 300 मोदक आसी जहाँ हो 300 हो कि 500 भी हो से कौ वैद्य देले जो वैद्य देव तार तो सत्यलिपि अधिकार नथिबो जदि देला से भी क्या लांच देखी आ सी जदि कोर्ट पड़िला तापर किसी कहबार अधिकार भी नहीं 70टा मोदक कुआड़ गला से 70 हो कि 200 108 रु जहाँ अधिक जाइला जो वैद्य देला से प्रथम दैतापति बाहुना दब ताले ता मोदकटा ठाकुर मार्ग लगी हम बड़ जिन मोदक चलीगला अमुनिया भोग चलीगला केमती भोग होला सी प्रश्न कर से उपस्थित थे मो प्रश्न कथा से रहा गारदरे टीवी कैमेरा लगी मुलटी टीवी कैमेरा जना पड़ो कि नहीं मुलटी ये गोटे अभांतर कथा या सत्यता किसी ना मो मत तदंत जेहेतु से गोटे अभियोग प्रति अभियोग तदंत निहाती आवश्यक एटा कि अभियोग एटा जे जो 108 रु जहाँ अधिक आईला ता भी कौन कल विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध जदि भी अधिक आसिक किए लगे भोग नाला बोलती से तार निजस्व कथा नवा पूर्व भोग लगा जा पूर्व ताहा उभा नहीं कहीं नियंतनी कहीं नेबेनी ये गोटे महापापर कथा कहीं अमुनिया नेबेनी कि नियंतनी बोल कि एभलिया महापाप कर जेहेतु गोटे अभियोग कर जड़े ब्राह्मण लोक आपण किसी वैद्य विषय जानते आपण मत कहे मुना बाबू मत 100टा मुदक मुझे तैयारी कर ठाकुर भोग लगे दिया मुझे लगे किसी असुविधा नहीं बोले भोग तो प्रतिमा आउे करेंगे बोल आउ चोरी गला नहीं गला ये दैता संपत्ति नुह कि सत्व नुह बोलती दैतापति निज घर सत्व चोरी होपर तदंत हम बोलती एटा कार व्यक्तिगत सत्व नहीं गारदरु जेहेतु से कहते गारदरु गला कुआडे 70 तेणु गारद कहली मु सीधा सड़क कहली आपण भी जन बद्ध हो पारतु मत कहे मुना है मुझे 100टा मुदक देवी मुलटी मुझे गारदर थोबी ना मो घर थोबी दिन पूर्व मो घर तो थोबी गोटे सुरक्षित जगह रहा सी बोलटी जी नहीं जो वजह से भोग कर शुणुले मनोज दास महापात्र जी की वरिष्ठ दैतापति सेवक सी कहते जे 108 मोदक परिवर्ते एते अधिक संख्यक मोदक केउटी आसिला किभली भावे प्रदान करागला एवं जी प्रदान करथिले सी काहाकू देइथिले एवं जो उभा नहीं जाइछि ए घटना निश्चित सीसीटीवी रे कहि देइथिबो तेणु ए घटना को तदंत करा जिबा दरकार
ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେଲେ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ ହେବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ମଧୁସୂଦନ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେତେ ମଦକ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହିସାବ ଦିଅ। ସିଏ କହିଲେ କଣ କରିବି ହିସାବ ତମକୁ ଦେବି। ଏଇ ମଦକ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ 313 ମଦକ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ରୁଦ୍ର ନନ୍ଦନ ମିଶ୍ର ସେ ବି 99 ମଦକ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକା ସବୁ 5-7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲ କେତେ ଦେଇଥିଲେ କୁହ। ନା 313 ମଦକ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ବେଳକୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ନେଲା ବେଳକୁ 70 ମଦକ କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ 70 ମଦକ କମ୍ ଥିବା ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତେମେ ଗଣିଥିଲ ନା ଆମେ କାହିଁ ଗଣିବୁ। ଯିଏ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ 70 କୁଆଡେ ଗଲା କଣ କଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆମର ତ ଏଠି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ନା ଆମେ କାହିଁ ଗଣିବୁ। ଆମେ ସେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଦେଲୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମଦକ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ମଦକ ଆସିଥିଲା ତେମେ ଆମକୁ କୁହ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦକ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଦେଲେ ଆଉ ମଦକର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 313 କି କେତେ ଆସିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସବୁ ଆସିକିରି ନେଲେ କି ଯାହା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ 70 ମଦକ ତା ଯୋଉ କମ ଅଛି ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି ଦେଇଦେଲ ତାଙ୍କୁ ଗଣିକି ଦେଲ ନା ନା ସେ ତ ଏତିକି ଆସିଥିଲା ଏତିକି ଗଣିକି ନେଲେ କିଏ ନେଲେ ମୁଁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ କଥା। ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ମାରା ବିଘ୍ନ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା କେମିତି ହେଲା କେମିତି। ନା ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି ହଉଛି ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅଣସର ଭିତରୁ ଗଲା ସେ ସେନାପଟା ଲାଗି ଅଣସର ଭିତରେ ହେଲା ବାଉଟକଣ୍ଠ ଭିତରେ ଅଣସର ଭିତରେ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ର ଗଢିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗୋମାଳ ସବୁ ହଉଛି। ମୂଷା କାହିଁ ସେଠିକି ଆସିବ ସେଠି ମୂଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୂଷା ଯାଇପାରିବ ସେଠିକି ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ମୂଷା ପଶିବ କୋଉଠି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ତା ନିଆଯାଉଛି